Ha? Magaling na sila. Hindi pinabagawan si Dubin. Oo. Hey. Pakapi mo, tangin na kasali. Para high school ka rin. Rally at 2-0. Sa higit na. Then, RJ Rebalse. Ayun. Ayun, 1-0. Init! Siya, ba't di pala na pumasok yun? Ay pala. Good. Pwede tumawag ng call, ha? Diyan yung call yan. Number 7. Wala. Ikaw number 10. Pwede pa rin. 2 points. 2-0. Number 15. Sakit sa mata. Gusto may makita ba? May sapatos. Dulas ka yung court. Takpo lang. Hindi ako makatakbo ng maayos. Andiyan pa rin. Number 10. Oo, pang Wala. mayaman no? Number 16. Number 16. Wala pa rin. Robin. Diretso na. 4-2. Yan, El. 4-2. Labang sila Robin. Tiga. 4-2. Labang ang pensa. Liba, number 16. Oy, yung camera, naiwan. Wow. Init. Number 5. Samson. Out of bounds. Foul. Wala. Kakapalit ko lang yun Dito sa ano ba yung nilagay? Oy, bago. Yan. Pagpalitan mo lang. Ano palitan mo? Hindi, bago Ito. Nakajot. 6-4. Okay, go on na yan. Akala ko ba hindi ko siya kasi? Hindi, yan. Ano to? Kape jelly, tsaka mango tapioca, mango pearl, ano ba? Uy! Yung Samson ah. 8-2. Binginin daw, pag masakit yun. First team foul. 8-2. Airball. Two points. 8-4. Ito ko. 3. Rebound. 11-4. Nawang depensa. Six minutes remaining. Yarong. Ngayon nakasipa. Karate moves. 2 points. Karate moves. 13-4. By Robin. Lamang ng siyam. Foul.
Foul. Second team foul. 5 minutes, 40 seconds. Rebound. Wala. Rebound, number 7. Di ba naglaro si Joshua? Samsung nasa loob. Ha? Samsung nasa loob. Ibang Samsung yan eh. Sa kabil. Yarog. Huwag ganoon. Yarog. Wala nga atang mag-warm up muna. Wala mga takbo ng mabilis ha. Tupal! Change court pag na-shoot ha. 4 minutes, 50 seconds. Samson. Wala. Foul. First team foul. 4 minutes, 40 seconds. Change court pag na-shoot ha. Narobi. Wala. Rebound, Brett. Good. 4 minutes, 15 seconds. Change court pag na-shoot. Change court. Sa limahan. 13-6. Good. Ang ganyang pasa. Number 10. Kanya pa rin. Sipag talaga nito. 15-6. May mo pa naglalaro yan, 4D. Marami siya. Dislike. Sana all, makapit ko sa batas. No? Dalas yan. Second team foul. Ilas yung court. Uy! Yung mga ganun dati, Third nabilayan team ako eh. foul. Matulog yung sabihin makapit. Pero ano ba? Ito hindi. Okay na yan. Sa takbo ka. Team foul. Hindi nga makatakbo, nag-slide nga eh. 59. Samson. Number 30. Number 7. For 3. Wala. Rebound. 0-0. Same ball. Last 3 minutes. 6 lamang. Number 10. 2 points. 79. Rebound. Facing rebound. Yeah, rebound number 7. Samson. Minutes for number 7. 2 minutes, 20 seconds. Samson for 3. Wala. Rebound number block. Tumama sa kanto. Loader. Wala pa rin. Facing rebound. Wala pa rin. Last 2 minutes. Ayun lamang. Two points. 17-11. 6. Yan lang, 2 points. 19-11. 1 minute 40 seconds. Zero. Good. Number 7. Mula. 1 minute 25 seconds. Loader. Wala pa rin. Rebound. Sino namang sila, Brent? Ah. Walo lamang. 1
1 minute. Foul. Last 1 minute. 14 to shoot. Malto ko ako ah. Number 20. Number 7. Pass number 11. Angat, Bin. Steve. Last 40 seconds. Pwede lang eh. Sana all, no? Matibay pa naman yung sa akin. Dapat may lingga. Last 38 seconds. Santos. 3. Apat na lang. Apat. 35 seconds. 10 to shoot. Last 30 seconds. 5 seconds. Shot lock. Shot lock. Violation. Labas. 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 Shot lock. Violation. Ilang nyo. 20 seconds. Shot lock. Violation. Dos lang, dos. Step in. Step in. Dos lang, dos. Step in. 2 points lang. 19, 16. 15 seconds remaining. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ayun na, yung second game. Ibang sige.